мана дарахти шафтолу дусола ба шакл медарорем. ман ҳаминҷа навдаи бисёр ай поён нигаҳ мекунем. Поён мана куҷо навдаи ягум вай қоқшидагира мегирем. Ай поён мана ай ҳама поён будаги якта ин тараф якта ин ду мана ин се мана ин се навдара мемонем. мана ина айнҷа мегирем. мана дар ози мебурем. мана буридем. мана ин ҷои буриша ҳатман краска ё оҳак қатӣ шакидан дар кор. оҳака ғавз карда ё шакидан дар кор бо иловаи камтар иловаи купруси мис ёки краска ҳам мешавад. краски сафед қатӣ шакидан дар кор. мана мира ана ки ҷа мо се навда дорем. се навдае ки дорем ду навдаи ҳамин рост ҳаст нисбат ба ин фарқ мекунад камтар роста. барои ҳамин дар ин ду навда мо мухчаи беруниро мемонем. дар ин навдае ки поён шудагӣ навда ина мухчаи даруниро мемонем. мана баъд дар рози баъд мондан дар кор нест. мана ҳаминҷа агар мо мухчаи берунӣ монданӣ бошем мана як дута дига ҳисоб мекунем ҷа мебурем. мана ин сеюм мешавад навдаи мо мухчаи мо сеюм мухча. ана ин навдада ин навда ман ҳамин агар монданӣ бошам ман ҳамин мухчаро агар берунӣ монданӣ бошем мана дута ҳисоб мекунем боло мебурем. мана ҳаминҷа мебурем. хуб ана ин навдае ки ҳаст поён рафтагӣ ина мо гуфтем ки мухчаи даруниро мемонем. мана агар ман ҳаминро монданӣ бошем мана мухчаи дарунӣ як ду ана ҳаминҷа мебурем. ин барои чӣ? вақте ки ин поён агар мо мухчаи беруниро монем ин якбора хам мезана ҳамин навда хам заданаш мумкин мешкана оянда. барои ҳамин вай нашидан вақте ки ин мухча боло ки ҳаракат кард баъд мо мебинем чӣ кунем. мисол дар ин дарахт ҳам наздиктар мешавад ҳам баъд мисол намешканам. мана инам ниҳоли дусола шафтолу инам ба ҳамун шакл мо мебинем. поён мана чӣ хел боло рафтагӣ мана гарчанде навдаи бисёрам дошта боша ай поён мана як навда ду навда ин хати агар ҳисоб кунем се навда. ана ҳаминҷа мо буриш мегзаронем. фаромӯш накунем ки мо шафтолуро шакли косашакл ё пиёлашакл мегӯянд ҳамин шакл қати мо мебурем. мана оз мебурем. мана буридем. инҷа ҳаминҷа агар ҳисоб кунем ай ҳаминҷа се навда омадагӣ мана ина мегирем. ин дар кор нест. ай бех инҷа баъди буридан ҳатман инҷаро вай шакидан ё краска ё оҳак. хуб ана ки ин навдае ки боло рафтагӣ нигоҳ мекунем. боло мана ҳамин навдаи тараф рафтагӣ мана оянда ҳамида тарафи берунист мебурем инҷа. хуб тамом. мана ин шакла гирем. ана ниҳоли гелос инам дусола инам ҳам хел мекунем. мана ин навдара навдаи агар марказӣ боша ин бояд баландтар монем. хуб мана ҳаминҷа агар ҳаминҷа ҳисоб кунем агар 56 сантиметр мана ана ҳаминҷо боша агар мана ҷа мебурем. ин ду навдае ки ай ду тарафа ина ба ин мутобиқ мекунем. мана ҳамин якум қоидае ки гуфтем мутобиқ кунем мутобиқ мекунем. мана ҳамин агар 60 боша мана ҳамин хуб ана ҳаминҷо якхел мебурем. ҳарчи мухчи беруниро интихоб мекунем ягон мухчи нағза мана агар ҳамин боша як дута боло мемонем мебурем. хуб иншам ҳамин хел мана ин як иншам ҳамин хел мана ба ин бояд баробар боша. агар мана ин мухчи берунӣ боша як ду ана ҳаминҷа мебурем. тамом. мана ин шакла гирифт. мана бо дарахти гелос мана ҳаминҷа мо агар ана ҳамин навда агар марказӣ навда интихоб кунем ай ҳаминҷа ҳисоб карда агар 56 сантиметр ана ҳаминҷа агар 60 сантиметр агар бошад мегирем мебурем. хуб ана кун ин навдои барбудагиро ба ин мутобиқ мекунем ҳанамин қатӣ. хуб мана фарз кардем бояд ҳамин навдои барбудагӣ камошда 40 сантиметр ин поён боша. мо чӣ кор мекунем инҷа ана ҳаминҷо боша агар мана мухчи берунӣ мана ҳамин агар мухчи берунӣ боша мухчи берунӣ як дутаи дига мемонем ана ҳаминҷа мебурем.
соли оянда ба اینجا میبریم. соли оянда اینجا میبریم بیرون میشه. نصیب کرده باشه. خب انا مینا این شما میخوایم بگیریم. من مخچه که بیرونی دو تا بالای سو میکنیم میبریم. خب انا این ناوده که پایین اومده که اینده خودش بالای همیده مخچه کلونه که مخچه یا حوصله این هم خیمونه میسته چقدر نمیشه. انا این ناوده که درون اینده موندگه بسیار نزدیک هم مرکز ده نزدیکه هم درون دومدگه ما اینه ای بیخ میبریم. خب انا اینه مطابق میکنیم بایی. من این ناوده اگر باشه اینجا با قاقش دگی دکتنده من این ناودی بیرونی ما باشه این ناودی بیرونی ما یک دو انا اینجا میبریم. تمام انا شکل گیریم. حاضر درختی اولوی سیاه ناوی پابی داره با شکل میداروریم. من اینجا اولو همگی ناودوی از 1 2 3 4 5 تا ناودوی ناوده داره. من این ناوده چخیله یک جا دو تا ناودی پاراللی دو تاش یک جا برومده من این طرف دو تا یک جا ناودی پاراللی ما همه این ناوده خودش آزاده. من این طرف اینا میمونیم یک. خب این دو طرف یک تگیش میگیریم همیشه 3 ناوده میمونه تمام. من از بروش میگذرونیم. من دو ناوده را ما بریدیم. من یک 3 ناوده موند. اینجا حتما گفتیم شکیدن در کار یگون چقدی مولیش یا کراسکه یا او حقیقتی حتما اینجا بعد وای میکنیم. خب انا که اینجا اگر من این ناوده اگر مرکزی حساب کنیم ناوده مرکزی همینجا اگر 50 60 سانتی متر من همینجا اگر برش گذارونیم. خب انا که ناوده‌ی موندگی ایسنا مطابق میکنیم همین قطعی. من این ناوده 3 ناوده هستم اینجا 3 ناوده یک جا ما چیکار میکنیم ما خب یک ناوده از بس که این دو ناوده این طرف بیرون این بین هر دینده جوگیره اینا میگیریم ما اینا با این مطابق میکنیم. من اینجا اگر باشه من ناوده بیرونی اگر من مخچه بیرونی اگر همینا مو گیریم چیکار کنیم یک دو تا بولو میبریم. خب بعد اینجا این ناوده رو انتخاب میکنیم. اینم همین خیلی این قطعی مطابق میکنیم. من اینجا اگر مخچه بیرونی باشه یک دو اینجا میبریم. سولی آینده اینجا میبریم. خب دو تا انا که این طرف اینجا من این ناوده را اگر مونیم. خب اینجا اگر مخچه در کوری ما باشه یک دو اینجا میبریم. خب ما میتونیم این ناوده مونیم ای پر آمده. خب اینم همین خیلی روسیه میبریم. خب انا که موندگی ناوده اینا ما بورش میگذارونیم. حاضر ما وای کردیم کوتاه کردیم مطابقتی وای کردیم مطابق شدن من خب کوتاه کردیم ناودوی در کوریمون انا که ما بورش میگذارونیم. بورش من اینجا ای بین گرفتن در کور زیادیه. من ناوده که طرف درون حرکت دارم اگر دیده شد ناوده که طرف درون من این ناوده ای پر اومده اینا میگیریم. اینا باید اومده اینم ای باید میگیریم. اینجا یک ناوده درون اینا میگیریم. اینا بروش هم میگذرونیم. من نیهولی مو درخت مو با همین شکل اومد. من ناوده مرکزی اون ناوده‌ای که با این مطابق کردیم تمام. من هم جوی وای حتما با کراسکه یا اوهک میشکیم.